ଅତି ସତର୍କ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତାର ଚକ୍ଷୁ ରହିବା ଦରକାର। Giginalen mari ada bendeti, Gigingalen mari ada bendeti। ତେଣୁ ଆୟୁବ ସେ ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି। 31 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗରେ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କଲି ଯୁବତୀ ପ୍ରତି କିପରି ଅନାଇବି। ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନାଇବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଲୋଭରେ ଅନାଇବାଟା ଭୁଲ ଅଟେ। ଲୋଭ କରିକି ଅନାଇବାଟା ପାପ ଅଟେ। ଅବା କଣ ସେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଫଳ ଦେଖିନଥିଲା କି? ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେ ଲୋଭରେ ଦେଖିଲା ପାପରେ ପତିତ ହେଲା। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗର୍ଜାଙ୍ଗେନ ଡାଙ୍ଗରା ଡାଙ୍ଗଡିଞ୍ଜି ନିଜ ଆଉ ସାମ୍ନା ଘର ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଭରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠାରୁ ହିଁ ପାପର ପତନ ହୁଏ। ମାନେ ପାପର ଆମର ପତନ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅତି ସତର୍କ, ଏବେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଅତି ସତର୍କ। ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କରିବା ଦରକାର। Nyen gani ginyen kitungna gani gilingan mari dekupo gani ginyen kitungna isman dekupo पवित्र भावरे मु आउ देखुछि कि गनि आसन गिगी नालेन जरंगने अल्ले पवित्र हेबा दरकार, पवित्र हेबा दरकार। कितुंगरा बांता बांदिनछि गिगी नालेन बाते आमानकर अनाहेबा द्वारा आमने एई चक्षु द्वारा आमानकर अंग प्रत्यंग होछि आमानकर गुटे चक्षु। सेई चक्षु परमेश्वरଙ୍କ निकटरे दृष्टि रहबा दरकार। हालेलुया हालेलुया। आनंदिलेन गमान कितुन आमंगलिगन अल्लेन गनिकिलेन देखुति अल्लेन आमानकर चारि चतुर्थी करे लोभासक्त जिंस थिले मध्य ताको अनाइले मध्य आमानकर पाप प्रवेश करि पारिबो नाही, जेतु परमेश्वरଙ୍କ निकटरे आमानकर दृष्टि रहि अछि। मिका 7:7 पठन करिबा मिका 7:7 पद। मात्र मु सदा प्रभुଙ୍କ प्रति दृष्टि रखिबी, मो परित्राणर परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ मु अपेक्षा करिबी। मो परमेश्वर मो कथा सुनिबे। हालेलुया। परमेश्वर आमनकर कथा, आमनकर प्रार्थना, आमनकर इच्छा, आमनकर योजना केतेबेले सुनिबे ना जेबे आमने ई सदा प्रभुଙ୍କ प्रति आमने दृष्टि रखिथिबा, गणनकीलन प्रति आमने दृष्टि रखिथिबा, आमने पवित्र स्थान रे सहभागिता प्रति आमने दृष्टि रखिथिबा एवं परमेश्वरଙ୍କ निकटरे पवित्रीकृत अंश को आमने दृष्टि रखिथिबा। कुंडान गमान कितुंगन बिरनारन जमडंगते कुंडान अनोगंडीलंची अबोजरायते कुंडान इदिनतेलन इसुमलंजी आनिन अबोजरायते परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ अपेक्षा करिबा। केमिति अपेक्षा करिबा? गुटे दृष्टि रे जेटा कि सदा प्रभुଙ୍କ निकटरे आउ दृष्टि रखि आमने चाहिबा दरकार, तेबे जाय कि आमने पवित्रीकृत होई परिबा। हालेलुया। प्रार्थना करिबा दरकार, किंतु एमिति ए जगत मध्य रे आमने असुचिता मध्य रे जोटी भी देखिले आमने असुचिता, जोटी भी देखिले पाप, एई पाप जगत रे मोर दृष्टि जेपरि पवित्रीकृत होई परिबो सेति पय आमने प्रार्थना करिबा दरकार। जेपरि दाऊद करिथिले गीत संहितार 119 रो 18 पद एवं 36 पद रे से प्रार्थना करूछन्ति। जेति पय जुवा जुवती माने आमने मध्य निजको पवित्रकृत करिबार अछि हम चक्षु को नै। तेबे आमने जेपरि दाऊद प्रार्थना करिथिले तद्रूप आमने प्रार्थना करिबा आवश्यक। पाइछन्ति कि
ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ହଁ ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଦେଖିପାରିବି। ଦେଖିପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇନାହିଁ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଇନାହିଁ, ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକର ଚକ୍ଷୁ, ପବିତ୍ର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ। ଯେବେ ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପର ବିଷୟ, ଲୋଭାସକ୍ତର ବିଷୟ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଲୋଭାସକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଆଚରଣ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଯିବାର ଆଚରଣ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣର ଏ କାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟେ, ଅଟେ କି ନାହିଁ? ଅଟେ। କାରଣ ଆନନ୍ଦଙ୍ଗନ allen mari ade bindati mari anandangan adugume sanaisai ajiro juba pidi ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ରକର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଉ ନବି ଖାଲି ଖାଲି ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରୀ, ଫିଲ୍ମ ଗୀତ, বিভিন্ন প্রকার অসার কথা। জনে যদি অসার কথা, যদি অসংসারিক বিষয় নেকি যদি জনে কথা কইব, সেতিরে সেমান আসক্ত হউছন্তি, শুনিবা পাই আতুর হউছন্তি। দিছি আমানকৰ শুনিবারে প্রভু পবিত্রকু তো দেখুছন্তি, তো এটা আমানকৰ চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয় তিমোথী তার 4:4 ଆମେ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ଯାଏ ଏହି ଯୁଗରେ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ, ପବିତ୍ର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ନ ବସି ସେଇ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣି କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। ଏହି ଯୁଗ, ଏହି ସମୟ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ନେମି ଅକି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁବାପିଢ଼ି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ? କେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ? କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ, ଯାକି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ, ରିଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଦେଖିବାରେ, ଶୁଣିବାରେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ, ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଥିବା ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ବସିକି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୁନିଲିଙ୍ଗନ ଆଙ୍ଗନ୍ଦିନ ଆସନ୍ ଡାଙ୍ଗଡ଼ା ଡାଙ୍ଗଡ଼ି ଅନଲେନ୍ସି ରୟଙ୍ଗରା ପାଙ୍ଗଛି ଏତିଲିଙ୍ଗନ ରୟଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗଚିକା ମାନିବିକୁ କଳ୍ପିତ ବାକ୍ୟରେ, କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅସାର କଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମଡଙ୍ଗବିନ ଆସନ୍ ରୟଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗଛି। ଏଥିରେ ମରି ଗେଲ ରକ୍ତି ଟାଇପ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା କି ନା? ଆମମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାଟା ଯଦି ଅସାର ହେଇଯିବ, ତେବେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାନି ଆସନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଏ କର୍ଣ୍ଣର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆନନ୍ଦଙ୍ଗଞ୍ଜନଂ ଆଲ୍ଲେନ୍ ମରିଆଡେ ବିସନାଇସାଇ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆମେ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବିଷୟ ଏବଂ ଅସାର କାହାଣୀ ବିଷୟ ନ ଶୁଣି ବରଂ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟକେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟକେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମଠାରେ ଆସିବ, ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଆଉ ମନୋଯୋଗୀ ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆତୁରତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ହିତୋପଦେଶ 23:12
ହିତୋପଦେଶ 23:12 ଉପଦେଶରେ ତୁମ୍ଭର ମନ ଓ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁରେ ମନ ଦେବା ଦରକାର? ଉପଦେଶର ଅନୁଯୁଗ ବାକ୍ୟରେ ନଲେବିଆ ସୁଇସାଇ କରଞ୍ଜନଙ୍ଗ ଡେଲିଣ୍ଡେନ୍ ଡାଙ୍ଗଡା ଅନଲେଜି ଡାଙ୍ଗଡି ଅନଲେଜି ଆମଡଙ୍ଗ ବିନାସନ ନାରାଜ। ଯଦି ମା ବାପା ଯଦି ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା ଘରଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବେ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହୁଏ। ଆମଡଙ୍ଗ ବିନାସନ ଆଇଜା ନିସୁମଜି ନିସୁମଜି bind amdang dan jide eng teji kana tanja kalamasi osaru mondataru phandaru বিভিন্ন প্রকার অসুচিতারু অনুযুগ শিক্ষা উপদেশ শিক্ষা শুনিলে সেমানে বঞ্চিবে গুণাতান নগলজি গুণাতম রং বিনাশন আনিঞ্জা তিজিনজি কেনি আসন অনলাইন জনবি পবিত্রতা সেমানক পাখরে দেখা যায় না mananin agasaj amdang danji parang mananin dumi kanasan যুবা পিঢ়ি যুবা যুবতী মানে ছাত্র ছাত্রী মানে যে উপদেশ আমাকে কুয়া যাউଅଛି সেই উপদেশরে আও অনুযুগ মধ্যরে আমনে কর্ণ ডেরিবার ଅଛି লুলেঞ্জি এলু লামডং বিসনা সা চারি পর্বর 20 ରୁ 22 হিতোপদেশ ପଠନ କରିବା ହିତୋପଦେଶ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ମୋହର ପୁତ୍ର ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁରୁ ନ ଯାଉ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯତ୍ନ କରି ରଖ 23 ପଢ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ 22 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ 23 ଯେହେତୁ ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ଜୀବନ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ ଯେହେତୁ ତହିଁର ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଉପଦେଶ ଯେଉଁମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ଡେରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆତୁରତା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଣ ହେବ? ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। କେନାସନ୍ କିତୁଙ୍ଗନା ପନ୍ତ ପନ୍ତିంచి କିତୁଙ୍ଗନା ಅವನಂచి ಅಲ್ಲೇ कितुंगन अफेर नालिंग लेन दिलु नबी सनासाय मां बापा जो उपदेश देबे से वाक्य रे हमने कर्ण डेरिबा आवश्यक तेबे जाय कि हमने जीवन रक्षा करि परिबा एवं पवित्रता हमने होई परिबा करासन लेन लुलेन जनन पवित्र को तो करिबा दरकार लुलेन आमन्नंगा गडन अर्थात कर्मर आचरण रे हमने पवित्र हेबा दरकार। हालेलुया। आ चतुर्थरे कहिबी अलेन गागाना झुमझुम नाले पवित्र हेबा दरकार खाद्य पानीय प्रति हमें पवित्र हेबा दरकार। आमे तो खाद्य खाउछु किंतु बेले बेले से खाद्यर अपवित्रता मध्य रहिता है अपवित्रता रहिता है केमती सेटा खाद्यर अपवित्रता केमती रहिबो ना प्रभु कोटा चाहुनांती सेते प्रति मध्य लेन गाले जुमले सकते जोटा कि अखाद्य द्रव्य बोली कह जाए अखाद्य सेटा को हमने खाई पकौछु अपानीय सेटा को हमने पान करि देउछु कनासन अलेन झुमझुम ना गागा ना लेन सना अलेन मरी आडे भी सनाइसाई आमानकर खाद्य प्रति पवित्रता हेबा दरकार। कनासन डांगड़ा डांगड़ी अनलेंसी बुझांग तनालेंसी गागाना झुमझुम नालिंगलेन बगा वर्तमान सुधा असुचिता रहिछि तेबे हमने सुधारिबा दरकार पवित्रता हेबा दरकार आमानकर खाद्यर आचरण रे हमने पवित्र हेबा दरकार। विशेष करी कि डांगड़ा जामन कनाते वान जामन अटेंड देखोते
वांछना एते मादक द्रव्य मद्यपान ए जाको याकु कहा जाए अखाद्य द्रव्य जिसाई 55 ର 2 ପଦ ଅଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କାହିଁକି ରୂପା ବ୍ୟୟ କରୁଅଛ रूपा व्यय କରୁଅଛ ଓ ଯାହା ତୃପ୍ତିକର ନୁହେଁ ଯାହା ତୃପ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ ତୋଇ ପାଇଁ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ ମନୋଯୋଗ କରି ଆମ୍ବର କଥା ଶୁଣ ଶୁଣ ଓ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର ଉତ୍ତମ ଯାହାକି ଆମକୁ ତୃପ୍ତି ଲାଗୁଛି ତାହା ଭୋଜନ କର ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ଦିଅ ହାଲେଲୁୟା ବହୁତ ବହୁତ ଡାଙ୍ଗରା ଅନଲଞ୍ଜି ଆମ୍ବିନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଖାଦ୍ୟ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଅଖାଦ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ କୁହନ୍ତି ଏଜା ଜୁମଜି ବିଣ୍ଡ ଡାଙ୍ଗରା ଅନଲଞ୍ଜି ಅಲ್ಲ ನೊಂಗೇರ್ ಬರಕುನಾತ ಆಮೇಲೆ ಜನರಂತುಬಿ अखाद्य द्रव्य गुना जुम बिन बाती लन तृप्ति लागुची की अल्प समय खुशी ताहा अश्वायमन सत्तान रंगलन तृप्ति करूची करियासन गुरब सलामबिन लेबुन आकाशुरम कुनी बाती सिंबिरिंदा निर्सनम यू कुनी बाती रुगमनम यरताय कुनी बाती करंजिरन दुंगते करासन कितुना पंता बुंतिंची डांगड़ा डांगड़ी ऑनलाइन अल्लेन इर जुरुम जन बंची अल्लेन अचुम बिनते अल्लेन जुरुम जनबन बाती निज आउ ए अंग प्रत्यंग एवं शरीर का माने असुचिता न करू बाइबल मन को शिक्षा दिए अखाद्य द्रव्य निमंते रूपा व्यय करना है हालेलुया हालेलुया अखाद्य द्रव्य जदि हमने खाइबा गुनाती गलमान गलम न जुमतबी और इर गलम न भी जुमतबी गलमान गलम न जुमतबी गलमान गलम न जुमतबी तासन कम्बालंग हमते आई वो कुड़िया थेरो 12 ରୁ 14 ଏବଂ 16 टिके पढନ୍ତୁ जो माने खाउछु एटा टिके भल्ला करी सुनନ୍ତୁ यद्यपि दुष्टता तार मुखକୁ सुमिष्ट लागे यद्यपि आमे जानछु सेटा कोन दुष्टता अछि आमे जानछु ता खराब अछि गुटे देखंतु गुटे पुड़िया मध्य रे को हीरो हीरोइन रो फोटो अछि की को राजनीतिज्ञ मानकर फोटो अछि की अछि की नाही केमती फोटो थिबो से ताइरे पार्टी रो खा पूज की कैंसर हेतिबा चित्र गुडा अछि सेटा जानिति सिए सेटा खाइबा द्वारा कोन हेबो पूज हेबो मते कोन हेबो कैंसर हेबो रोग आसीबो यद्यपि दुष्टता तार मुखକୁ सुमिष्ट लागे ताकू सुमिष्ट पुणी लागुची से खाउची आका से जानूची ता पय ताकू सुमिष्ट लागुची हां यद्यपि से अपना जीवा तळे ताहा लुचाई रखे कोठी लुचाई की रखुची जीवा तळे लुचाई की रखुची हां पढंतु यद्यपि से ता 14 पर्यंत यद्यपि से ताहा जाकी रखी न छाड़े सेटा जाकी की रखुची छाडुची की नाही जो पंत तार से रागंशटा छाड़िबो ना से जाकी थिबो रखुथिबो मात्र अपना मुख मध्य रे रखी थाए तथापि ताहार हार उदर रे विकृत हुए तार आहार कोन हुए उदर रे विकृत कर देई थाए ताहार अंतर रे काल सर्पर गरण स्वरूप शेष रे कोन हुए से खा माने जानूची गुड जिंस ता विष अटे आउ से दुष्टता अटे ता कैंसर हेबा को संभावना अछि किंतु से तार पार्टी रे जाकी की रखुची से लाल गिड़ीबा द्वारा कोन होची तार पेट रे तार पार्टी रे तार ए पर्सन गुडा को सब विकृत होची से जानि पारु नाही शेष रे काल सर्पर विष तुल्यता होची 16 पद टिक पढ से काल सर्पर
ଶୁଷିବ ବିଷଧରର ଜିବା ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। বধ করিব আনি এঙালে লোয়া নাজরেন আবিস ইয়ান্ত্রিকাল বেটলেন্ডের মন্ডনা বই আখিতি এদিগই গামাঙ্গামনে জুমানে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করুছু লোয়া নাজরেন আবিসের নাই আপন মানে সেরা খাউছন্তি দিন আপনଙ୍କର শরীর কেতে বিকৃত করিব আপন জানি পারু নাহান্তি তাহা ଶେଷରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଗୋଟେ ନାଗସାପ ଟୁଙ୍କିରେ ଆମେ ମରି ଯାଉଛୁ ତଦ୍ରୂପ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ମାରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସେତେବେଳେ ସରୁନଥିବ କାହିଁକିନା ସଙ୍ଗୀତଗୁଣା ବନ୍ଧା ବନ୍ଧିଛି କାଗା ନାଲିଙ୍ଗେନ୍ ଝୁମଝୁମ ନାଲିଙ୍ଗେନ୍ ପବିତ୍ରତା ହେବା ଦରକାର ଏ ତିନିଟି ତୃପ୍ତିଜନକ ଯାହାମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ତୃପ୍ତି ଲାଗୁଛି ସେଟା ଖାଆନ୍ତୁ চিকেন মটন খাଆନ୍ତୁ ଭଲ କରି ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ନା ବନ୍ତ ବନ୍ତିଜି ବୋ ଡାଙ୍ଗରାନ ଆଇନାଡୁ ଅଫର ଦିଆଗଲା ରାଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ରାଜ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ଜିନିଷ ଅଛି ସୁରାପାନ ଅଛି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଅଛି କିଏ ହେଇଥିବ ସେଟା दानिएल हालेलुया हालेलुया से जुबा समय अछंती से आउ खाई पारि थांता सेटाकू किंतु ताहा मना कर देला कारण से परमेश्वर को माने परमेश्वर को से भय करतिला परमेश्वर को संतान दिला किंतु नाडम बतंगे आनी गलंदकू द राजान जी आगागा नालुगन अली मनायन देती तनना जनबन कोतले कोती कनियासन गामंगम ले आलिन कुना जनबन जा सुन्नी कनासन कितुना बंदा बंदिंची झुमझुम नालंगलन गागा नालंगलन अल्ले मरियादे बिन देती देन अल्ले मरी गरी तांडेलन सत्तांति ने आउ मरी गनन की लगन अतुडुति बिन बाती ले मरिया डालंग ने गागा ना झुमझुम नालंग ने जनन मरी आदे बिन सना साइटम हालेलुया हालेलुया बालको अति किलग जन गमताई जीजी नालंग ले मरी आदे बिन सना सा नेगे पियो डांगरा डांगरी ऑनलाइन जीजी नालिंगन लांगा कांजी जीजी तिंजी तम्मे आउ दरीजी नांजी पांगले जीजी तिंजी पिंडो गुनाती बेड़े लोयु परन जागरी कीलिंगन तीरना मरन जागरी कीलिंगन कीतुन अगरी कीलिंगन मरी अटकुए यांगा शिपोनियो कंबोला आबै तनुबा तमजी शिपोनियो पुस्तक 1:8 1:8 ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଦିନ ଆମ୍ଭେ ଅଧିପତି ଗଣକୁ ଓ ରାଜପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଓ ବିଦେଶୀୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ विदेशीय वस्त्र बाहर एडिशन आक्रांतमन आजंकावन आधरीजीना आईनंती अमर जीजी दिम्बे कुनामत रसले बोय कलकल दमन अभिन्नति न नीरंडकु बोय कलकल दमन अभिन्नंची एतदेन वांदेन आदिसा आधरीजी नलन आदिजी नाही गमते मनरे प्रश्न उठुते एजापो बाहर डिसान सुरुम ड्रेस यरताय जाडी ते बुजंग तो नंजन पिंडो न्यानी डांगरीन जे आमंग नंगन गमताय आपण माने जते बेले ड्रेस किनु छंती ओबान इतिनासन गुसाई नेते ग्रंड्रोजन सबसो सबेनासनानी जिजी नेते बिंदो नमी डांगरांजी डांगरियोंजी गणंड्रोजन अफ्रीका बिनासन जरीजी नांजी जीजी तिंजी कनाते सक्की अडजोल्डा सकाय
ওদের নাং মশারি ডবল তুলবিনে আগে তালাং নে ভিন্ন এনেগো ডাংরি অনলাইন জি আদরি জিনাটা কুতরো আডঙ্গন জি পুন্তাতে আম্বিন আজি জিতিন না আম্বিন আপসালে বংশা পাড়িতে ভিন্ন খুন পাতি আবো ডিনা মরন আবো বল্লয়ে মরন আজি দুঃখাড়াতে লেনে Aten number address anji jiji tinji. Kuni bakte kanan rozan. Aur Greek ta number det. Kun bakte gu number ajiri jina bodinte jiji din ainak chele. Aur tanaga danduku. Alle nogan dite bido. Ele kurban panang আমন রাজি এগালে জিজি নপিন দেখুলি এতি রাজি জিতিন এপে মডার্ন যুগর আমারে অছু এ মডার্ন যুগর আমার যাহা ড্রেস আসুতে আমার পিন্ধু দাবি ଅଛି প্রিয় মানে কিন্তু রুমিও তার ଆଉ 12:2 ରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଯଦି ହେବ से विदेशी वस्त्र पिंधिकी जो माने दंड पाइबे तद्रूप आलेन जनक से परि दंड एवं विचार आमने एवं आमानकर अशुचिता बढ़िबो आमानकर अपवित्रता बढ़िबो अधार्मिकता बढ़िबो आलेन बाती बगा बमरा खाला कल जांगे दिरेंदे आलेन जनक दंड पाइबा कनासन डांगराउन जी जनक तुमार आरिरन जाका जी तिनजी एजाप अति सतर्क येन करा जरू गोते ये रे जेहेतु येन टाइम येन नहीं न पंगले अतेन सब्रीबिन आसन देखो डांगरी हंगजी गलन टॉपिक लेन देखो समस्त आचरण र पवित्र हेबा विषय तेणु वस्त्र रे मध्य आमे जो वस्त्र पिंदुचु परमेश्वर को दृष्टि रे ता पवित्र अछि कि नाही आमे अगंडी राजी जी बेस वाले का सराय सट्टा हालेलुया हालेलुया नबी आउ सेक्रेटरी अछन परा आपण सेक्रेटरी गो असोय कनी ना बेदिन अमनरा गने केलंगन असोय उणा हेतिबा सकासु आजी पिंदितिबा ड्रेस ता कमर उलाइछ ओके बार ओके ड्रेस ऑन पांगाइबा येन बिगड़ ड्रेस जिजिति नाय गामांगाम ले फोन करला आउरी अन्य ड्रेस पिंदि छंती काहे की बल्लो ये मरन जागरी की लिंगन तुमना नेबेन देते जो ड्रेस हमर पिंदु छु सेटा आ विश्वास एवं प्रभु को लोकमान को दृष्टि रे पवित्र देखा जीवा दरकार तांको मनर टिके बे उड़ा न हेबा दरकार अल्ले नगंडी देबे कितुरन के दिन ते सरी गाम तबे नाही अल्लेन जो अर्नुकुलंग बासु तबे कुनी देते आगु पामरंजी आगंकिल मरंजी आनंदिंग मरंजी जीजी नाले तम्मत जीपो गुंडा देले नागंडी बिंकराले कांसना सट्टा कनासन डांगरी ऑनलाइन जी अवश्य नामले बोगा एतीले नंगबियो आई स्टाइल आजी ले नंदे अवश्य नामले आम्बिन पांडान बिंकराले कांसना सट्टा एमिति जुग आसिला जे अंगरन चला नमबी अमतबे पो अनमबी कनासन गमते कंबरन दंगलेन गमते जहा पुरुषर स्त्री बिंदी बनाई जा स्त्री रो ता पुरुष बिंदी बनाई द्वितीय विवरण तर 22:5 रे लिखा जाए जे जा पुरुषर ता स्त्री बिंदी बनाई कनासन अवश्य गमलन जी जहा पुरुषर पुरुष बिंदु से मानव को भले आपण मन हे परिबे की हे परिबे ना किनबा जहा पुरुषर ता स्त्री पिंदिबो नाही ताहा स्त्री पिंदिबो नाही कियो बा स्त्रीर पोशाक पुरुष पिंदिबो नाही पुरुष पिंधि पारिबो नाही कारण जे केई ता करे से सदा प्रभु तुम परमेश्वरंकर घृणा योग्य हटे घृणा करिबे बुद्धबुतेलेन अंगेर मरन चिंबरी जिंपेन आ विभिन्न प्रकार आपने ड्रेस पिंदु छु कितुंग नान्या डंग मोइन जाति पे गमते
ঘৃণা করিবে যা স্ত্রীর তা স্ত্রী পিন্ধু যা পুরুষর তা পুরুষ পিন্ধু এই পিନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆଦମ ବା ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି ଆମର પર ରେଡିମେଡ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପାଉନଥିଲେ। ପତ୍ର ସେମାନେ ସିଲେଇ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗଣେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଢାଙ୍କିଲେ କିନ୍ତୁ ନମାତି ଗଣେନ୍ଦ୍ର ବିନା ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ କାରଣ ସନ୍ କିତୁନ ଆମନ ବଞ୍ଚି କିତୁନ ଆପନ୍ତା ବନ୍ତିంచి భుజంతన నుంచి ডাঙ্গড়ি অনলেনছি আল্লেন জিজি নালিলেন জনান মরি আডেবেন ক্রালি কানসনা সাইড হালেলুয়া এমিতি আজি জিনা সনাই সাই সাতাম ডনন গুড়াইলে হেব নাই জঙ্গড়ালেন জনান আব্রু সাইবিন সনাই সাই আমার চরিত্র দেখি বমনরা ডংলেন পন্ডা কমেটি বারালেন গিলে ইরপনন সা বারালেন গিলে ডংলেন পুইং কমেটি kanasan Timothy na dongana bandele e dangada onni dangada gon budre puyeng dangeti kaniasan budhi te jatena puyeng aji pansa jijin aji jinebe sanai side haleluya prathom pitor 5 kino laiba tapore nyani tapku bina sejir ସେହି ପରି ଏ ଯୁବକ ମାନେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା gitu ngandonglen bainangtin yanti gamle allen kani agoplen zaman raji adnelinglen dakulen rati tubi dangara onjanji dangri onjanji allen nami gopamar adnelingen dakupo ori baren adnelingen dakupo ori baramaren adnelingen dakupo যদি নাই বর্তমান তাঙ্করি বশীভূত হেবা দরকার তাঙ্কর অনুযোগ শুনিবা দরকার উপদেশ মানিবা দরকার ईश्वरंकर वाक्य अनुसार चलिबा दरकार निजको पवित्र रखिबा दरकार एते नीति लिंगन मरी आडकुन बेन देति गामला प्रथमे जीवारे कथा कहबा मध्ये हमने पवित्र देखा जिबा दरकार द्वितीय रे चक्षु आमानकर देखिबारे अनाइबारे पवित्र हेबा दरकार तृतीय रे कर्म आमानकर सुनिबा पवित्र हेबा दरकार चतुर्थ रे आमानकर खाइबा पीबा मध्यरे पवित्र हेबा दरकार पंचम रे वस्त्र आमानकर पिंदिबा माखिबा विभिन्न प्रकार आमानकर आवरण रे पवित्र हेबा दरकार हालेलुया हालेलुया डांगड़ा अंजन जी आगुनी कथा कहबा पन चाहे आमरे प्रत्येक छात्र सभारे त आमरे सुनुछु बुद्धि बुद्धि डोंग नाई जलते अति सतर्क टाटू टाटू देखम तबे हां टाटू संकालंगा लूलंगा पत्तुत जी ए जाको इंसलोड होंगे अन्ना मबे गगडू नेमिति गगडू तीन जी तातो कहबा को नाही नमी एसो एसो कमेला पाड़ी था कोना की जाय पल्ली जे आपसे जे आलू टिकू जा पाड़ी যদি এথিল আগটিং তি এথিক আতলতল নাতলতল তি যদি এনছেমতি টাটু করিব বাক্য লেখাই যাইছি প্রভু সেমানকু ঘৃণা করিবে ছি করিবে কানাসন অতি সতর্ক কিতুঙ্গান আইগানতে আমরি বাতে দংলেন কিতুঙ্গান গাড়ি আইতে কোন আমরি अनोगंडिंजी बीरनांजी अनमडंगंजी जीजीनांजी दागाना जुमजुमनांजी बातिलेन मरी आगि नेमनबा तेबे प्रभु मान को ग्रहण करिबे एबा मान को व्यवहार करिबे हालेलुया हालेलुया समस्त आचरण
ସମୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ଓକେ ଅବଶ୍ୟ ଇର୍ତ୍ତଲବି ଅଲ୍ଲେନ୍ କୁଟୁ ମନରେନ୍ ଆଗଲେନ୍ ମରିଆ ଆଡେ ବିନେ ଇତିନାସା ଗନୁଡିଂ ମର୍ରେ ମରିଟା गनाडी मर्रे मरीटम आईगन ताकी तुम डंगले तीकी राजमन तीगन तीन कुन आकी तुंगन मरीटम कने असनलेन मरीटम आडे बिंडेती समस्त आचरण हालेलुया हालेलुया ठीक अछि मो शेषर गुटे बिना नबलेंगले तको बिना संयरते मते गुटे कथा कोंदु कुटुब श्री डांगरांजी आयु करी ओडे माने डांगरींजी स्टूडेंट मान को बच्चा डांगरांजी भवन ओबलेंग बा आम्बेन डांगरा गोबिन मरी ओडे डांगरी आंदंजी मरी कौन तो सितलेंदन यान देती बागंते जोटा भी कौन तो गुटे नले लेन डांगरां जी मरी कामाई पहले नले डांगरी जले मरी कामा बुद्धि मरी अनागंडी बिल बाती तापरे जानी आउ से प्रश्नर उत्तर आपण मान को दे हां ठीक अछि डांगरी जा पचारिबा बुद्धि मरी डांगरां जोडी डांगरी जी मरी कुटुब श्री बतम गाते बिंपो लेन लोगा मरी आगाम ला येंदेन ध्यान देती हां एमती गुटे प्रश्न था विंडोले नागल्लु बा आमडंग बा अगलम बा कुटुब श्री डांगरांजी श्री डांगरी जागर जिनजिन मर हालेलुया हालेलुया इतना संकनाती गमलाई डांगरी जी जनन कुटुबान मरी बिंडो आनिंजी बोगा बिंडो लेंगन गलम तक बेतले देखिए बिंडो लेंगन रजिगाते बिरनान दकोते कुट्टू बनाते मरीते मरी बिंडो कुट्टू बनाते मरीते गलम द यरबा डांगड़ी ओनियनजी इतना सन जिनजिन मरी आम बिंडेल बे आपण मानंकर केउ पार्ट सबठारु पवित्र अटे ता होछि दरकोम हालेलुया हालेलुया डांगड़ी ऑनलाइन जब से सुइलेन कितु नागनु गाता आतर जुपा इतना सन कराते गमलाई जे हेतु या कितुगन गामेती कन ओरारंगन मरी मनयन नेन आदत को बिम देती आपुन के बिम देती बुझे नामा यंगन जामन गिजेते बुझेचा मनरी नाते को ताकीताय वाट मदरी डंडको इजा यंगन akampung lengan drakon haleluya pun drakon lengan mari janaban adat ko ben deti budin Yesus Kristus apo yangan akampung leng baga karuku dalen anin tak menganen reng अनागिरन बातें निर्मरी दे दी इतने यांग गम्बे दी ऐसा जो कुमारी की पुरुष को जानी पारी वो ना जानी नहीं से कुमारी करपरे पवित्र हालेलुया हालेलुया क्या सम डांगरी अंगन जी देखो हम भी जो प्रकार मरी तो नाती मरी आधे बिना सन रोए बना पीटा गल्लू तो बिंपो बिनाnya इमरिया में बिनासन रोयल नाती कम एक जन आम्बिन आकुप ते आपसन सिरुंग ना जन आम्बिन आकुप ले जन ने कुन आपसन जर्मरी देती कन्यासन विवाह पूर्वरु कुमारी माने एथि पाई लेखा जाए प्रभु का विषय कनि समय चिंतित हुअन्ति प्रथम कोरिन्थ 7:32 से 34 लिखा जाए
ଆଉ ସେମାନେ କୁମାରୀ ମାନେ ମାନେ ଯୁବା ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ସନ୍ ଯୁବା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଂସାଡକୁ ଦିଞ୍ଚି ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଂସା ଦିଞ୍ଚି ପବିତ୍ର ହେବେ ତେବେ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମାଦର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା Kitungan kambirnalingan kutub na dalam sintalan itu. Kambirnalingan bagat idit sa abirnalingan. Arab nagar kulnya ne. Jisu nanyum dengan dongnya tamarin ba do kudubi boy boy. Lim tubi sintubi.